कुंभ राशिर बंधुगण आपण माने केबे भाबिछंती कि आपणक ठारू बहुत चतुर मने करुथबा जणे संपर्कीय हठात आपणक सम्मुखरे हाथ जोड़ी ठिया होई पारंती एवं एपरि एक आश्चर्यजनक कारण पई जे एहा आपणकु संपूर्ण भाबरे थराई देब। आज आमे आपणकु जो भविष्यवाणी करबा पई जाउछु ताहा कोनोसी साधारण भविष्यवाणी नुहे, कारण आज राति परे आपणक जीवन एक मोड़ निबा पई जाउछि जहा आपणक चारि पाखरे थिबा अनेक लोकंकर प्रकृत उद्देश्य को प्रकाश करिवो। सबुठारु चिंताजनक भाबरे एही समग्र घटनाक्रम टंका द्वारा आरंभ हेबो, किंतु एहा केउठारे शेष हेबो एही प्रश्नर उत्तर खोजिबा द्वारा आपणक शरीर रे एक विद्युत झटका लागिबो। जदि आपण एबे एहा सुनुछंती तेबे बुझंतु जे भगवान श्री विष्णु आपणकु ठीक समय एठारे मार्गदर्शन करिछंती, कारण आज प्रकाशित हेउथबा संकेत गुड़िक केवल काहाकु प्रकाशित होई नाही। एवं ध्यान दियंतु एही भिडियोर मध्य भागरे एक गुप्त कथा उन्मोचित हेबो जाहाकु आपण हुई तो आपणक निज घरे अनुभव करिथिबे किंतु अणदेखा करि देइथिबे। सेही जिनिसटी एबे आपणक भाग्यर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण मोड़ हेबाकु जाउछि। जदि प्रकृतरे आपण ईश्वर को विश्वास करती तेबे कमेंट बॉक्स रे तुरंत जय श्री विष्णु अवश्य लिखंतु, कारण एही दिनर शक्ति सप्त माध्यम रे नुहे बरं अटल विश्वास माध्यम रे कार्य करे। किछि समय धरी आपणकर चारि पाखरे एक अद्भुत परिवेश रहिछि। लोक माने आपणक मुहरे हसुछंती किंतु गभीर भाबरे से माने आपणक पई ईर्ष्या करंती। एहा विशेष करी जने निर्दिष्ट संपर्कियंक पई सत्य जे आपणकर कथा एवं चिंताधारा गुडी को निरंतर खारज करि आसीछंती, किंतु वर्तमान से व्यक्ति आपणकर निष्पत्तिर परिमाण द्वारा पाम हेबाकु जाउछि एवं एही परिवर्तन हठात घटिबो। एते हठात जे आपण निजे एहाकु विश्वास करबाकु सक्षम हेबे नाही। वर्तमान आपणक जीवन रे एक प्रमुख आर्थिक नाटक घटुछि। हुए तो आपण वर्तमान एक योजना प्रस्तुत करिसंती, एक संचय योजना आरंभ करिसंती किंबा एक निर्दिष्ट प्रयास रे चुपचाप परिश्रम करुछंती। लोक माने भाबुछंती जे आपण केवल स्थितावस्था बजाय रखुछंती, तथापि से माने एही सत्य को भूली रहिछंती जे एक स्मारकी सफलता जहा समस्तंकर धारणा को संपूर्ण परिवर्तन करिवो ताहा आपणक भाग्य रे पूर्वरु लेखा जाइछि। किंतु अपेक्षा करंतु, सबुठार गुरुत्वपूर्ण प्रकाशन ए पर्यंत आसीबाकु बाकी अछि। आज संध्या परे आपण किछि समय परे एक निर्दिष्ट संकेत पाइबे। जदि आपण एहाकु सठिक भाबरे चिन्हिबे तेबे परवर्ती 3 मास आपणकर जीवन को संपूर्ण भाबरे परिवर्तन करि पारे। एही संकेत स्वप्न, फोन कॉल, अप्रत्याशित खबर किंबा कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्ति आचरण रे परिवर्तन भाबरे प्रकाशित होई पारे एवं आश्चर्यजनक भाबरे एही सबु सेही मुहूर्त रे घटिबो जेतेबेले आपण आशा छाड़ी देबे। आपणक हाथ पापुलीर रेखा गुड़िक वर्तमान अत्यंत द्रुत गति रे परिवर्तन एवं विकसित हेउछि। भाग्य हठात मोड़ नेउछि, तथापि ग्रह गुड़िकर वर्तमानर संरचना सुझाई देउछि जे आपणक जीवन रे अटकी रहितिबा पांठी धीरे धीरे फेरिबा आरंभ करिवो एवं जो माने थरे आपणक परिहास करुथिले से माने एबे आपणक सम्मुखरे नतमस्तक हेबाकु बाध्य हेबे। जदि आपण एते दूर सुनिछंती तेबे एही गोटे वार्ता को संपूर्ण हृदयर सहित शुणु। आगामी दिन में कहा उपरे अंध विश्वास करंतु नहीं, कारण आपणकर अति निकटतर केही आपणकर प्रत्येक गतिविधि उपरे सतर्क नजर रखिछंती। से माने आपणक कथा सुनि नाहंती, बरं से माने आपणक दुर्बलता को खोजुछंती। तथापि से माने अज्ञ अछंती जे भगवान श्री विष्णु निजे एबे आपणकर रक्षक हेबा पई जाउछंती एवं एही ठारू ही सर्वोत्तम खेल आरंभ हुई। आपण घरर उत्तर भागरे अवस्थित एक वस्तु किंबा हुई तो एक पुराणा भूली जाइथिबा कोणरे लुचि रहिथिबा आगामी समय विषय एक संकेत धरि थाए। यह एक पुराणा दलिल, एक सील बाक्स किंबा एक बहुदिन धरी भूली जाइथिबा वस्तु होई पारे। आपण एहाको किछि साधारण बोली खारज करि थाई पारंती, तथापि सेही वस्तु हठात आलोचनार विषय हेबाकु जाउछि एवं एहाको घेरी रहिथिबा खबर आपणक परिवार मध्यरे बहुत हईचई सृष्टि करि पारे। एबे ध्यान देई सुनंतु, कारण एहा समस्तंक पई प्रযোज्य नुहे। जो मानकर नाम रे एस
के किंबा एम अक्षर अच्छी से आज राति ठारू आपणकर जीवन में एक हठात आर्थिक मोड़ आसीपे जे एपर्यंत आपण को साहाय्य करने को एड़ाई देइछंती से हठात आपणकर निकटत रहिबाकु आरंभ करिवे तथापि सेमानंकर मधुर कथा तले लुचि रहिछि एक गभीर स्वार्थ एवं सबुठारु आश्चर्यजनक भावरे एई संपूर्ण घटना केवल टंका विषय सीमित रहिब नाही प्रेम क्षेत्र में मध्य एक प्रमुख प्रकाशन आसन्न जदि आपण कोनोसी व्यक्ति विषय संदेह रखिछंती तेबे आगामी दिन में सत्य स्वतःस्फूर्त भावरे प्रकाश पाइब कौनसी गुप्त विषय पुराणा गुप्त कथा किंबा तृतीय पक्षर हस्तक्षेप हठात प्रकाश पाइपारे किंतु भयभीत हुंतु नाही कारण एही समय भाग्य आपणक पक्षरे दृढ़ भावरे ठिया होइछि किछि समय पाई अटकी जांतु एवं चिंता करंतु आपण कोन गत किछि दिन धरी राति रे अस्थिरता अनुभव करूछंती आपण कोन निजको हठात जागृत हेउथिबार अनुभव करूछंती कोनसी स्पष्ट कारण बिना कोनसी कारणरू आपणकर मन अशांत रही थाए जदि हाँ तेबे यह कौनसी साधारण घटना नुहे यह एक संकेत जे आपणकर शक्ति एक गभीर परिवर्तनर सम्मुखीन हेउछि एवं यह आमको बहुत कम लोक को जनाथिबा एक विषय को नहीं जाए आपणकर जीवन रे जणे व्यक्ति अछंती जे सामना रे आपणकर शुभेच्छु भावरे निजको उपस्थापन करंती किंतु गभीर भावरे से गुप्त भावरे आपणकर विफलता पाई कामना करंती से प्रकृत रे आपणकर प्रत्येक सफलतार हसी पारंती किंतु व्यक्तिगत भावरे से एथिरे सबुठारु अधिक विचलित हुअन्ति वर्तमान एक समय आसुछि जेतेबेले तांकर प्रकृत षड्यंत्र समस्तक सम्मुखरे प्रकाशित होई पारे किंतु अपेक्षा करंतु कहानी एठारे शेष हुए नहीं आज राति 9टा परे प्रकाशित शक्ति आपणको पाई किछि विशेष जिनिस रखि थाए जदि सेही समय मध्यरे आपण हठात एक वार्ता पांती एक पुराना परिचित नंबर देखंती किंबा आपणको डाकुथिबा एक अजଣା स्वर सुनंती तेबे एहाको हालुका भाबरे नियंतु नाही ब्रह्मांड प्रायतः सीधा सड़क एहार संकेत प्रदान करे नाही बरं एहा सूक्ष्म संकेत माध्यमरे जोगाजोग करे एवं जदि आपण प्रकृतरे चाहती जे एही सकारात्मक शक्ति आपणक सहित रहू तेबे कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाबरे जय श्री विष्णु अवश्य लिखंतु कारण जो माने निज विश्वास रे स्थिर रुहंती सेमानकर जीवन रे चमत्कार शीघ्र प्रकाश पाए आपण एते सह्य करिसंती अन्य मानकर आघातदायक कथा आपणकर प्रियजनकर परिवर्तनशील मनोभाव आर्थिक चिंता एवं आत्मार एक गभीर क्लांति जहाँ आपण काहाको विश्वास करबाको मध्य आनि पारिबे नाही किंतु एबे धीरे धीरे किंतु निश्चित भाबरे जुआर परिवर्तन हेउछि एवं आपण जो प्रथम परिवर्तन देखिबे ताहा हेबो आपणकर निजस्व आत्मविश्वास आपण हठात अनुभव करिवे जे आपणको आ अन्य कहार समर्थनर आवश्यकता नाही तथापि सतर्क रुहंतु कारण जेतेबेले आपणकर तेज अधिक उज्जवल हेबाको आरंभ करिवो किछि व्यक्ति विशेष आपणक विरुद्ध रे सक्रिय भावरे एकत्रित हेबे विशेष करी जने निर्दिष्ट संपर्कीय जे एपर्यंत आपणको दुर्बल बोली जानिछंती आगामी समय आपण जहा सुनिछंती ताहा केवल आरंभ थिला कारण जहा प्रकाश हेबाकु जाउछि ताहा आपणकर हृदय को स्पंदनित करिवो यह तीव्र होई पारे तेणु सतर्क रुहंतु आपणकर चारि पाखरे वर्तमान देखा जाउथबा संकेत गुड़िक अणदेखा करिबा एक महंगा भूल प्रमाणित होई पारे आपणक जीवन रे एक मोड़ आसुछि एक मुहूर्त जेतेबेले सब किछि साधारण भाबरे चालुथिबा परि मने हेबो किंतु पछ पाखरे भाग्य पूर्वरु एक स्मारकी मोड़ प्रस्तुत करि सारिछि यह आर्थिक विषय गुड़िक विषय विशेष भाव सत्य हेब एक विकास जहाँ जड़े निर्दिष्ट संपर्क को अस्थिर करने को बाध्य जी एपर्यंत आपण को निरंतर भाव में कम आकलन करिसेंती आपणक पई आगामी दिन में एक आर्थिक विषय यह एक हिसाब समस्या एक नूतन योजना किंबा एक अप्रत्याशित खर्च हठात आपणक घर किंबा परिवार मध्य आलोचनार केन्द्रबिंदु होई पारे यह एक छोट समस्या भाव में आरंभ होई पारे किंतु यह धीरे धीरे वृद्धि पाइब जे पर्यंत यह आपणक आड़क समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करबा पई यथेष्ट गुरुत्वपूर्ण होई जाय एवं सबुठारु आश्चर्यर कथा सेही दिन आपणकर नीरवता आपणकर सबुठारु बड़ शक्ति प्रमाणित हेबो तथापि एठारे ध्यान देबा पई एक गुरुत्वपूर्ण चेतावनी अछि जदि केही हठात अत्यधिक मधुरता सहित व्यवहार करबा को आरंभ करन्ते कोनोसी स्पष्ट कारण बिना आपणको प्रशंसा सहित प्रशंसा
करती किंबा आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟୁଛି, କେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି ଏବଂ ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟ ଯେଉଁଠାରେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଅକାଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସଜାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଝଟକା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ଗଭୀର ଆଘାତ ଯାହା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ହଲାଇ ଦେଇପାରେ। ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏକ ହଠାତ୍ ଖବର କିମ୍ବା ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରେ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ଘଟଣା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆଜି ରାତି ହେଉ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ। ହୁଏତ ଏକ ପୁରୁଣା ଝଗଡ଼ା, ଏକ ଅସମାହିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୋଗ ହେବ ଯେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ନୂତନ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପହେଲିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ପରମ ରହସ୍ୟ ଏବେ ବି ଲୁକ୍କାୟିତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଏକ ପ୍ରତିଛବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୀନ ଅନୁଭବ କରାଇବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ତଥାପି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଭୟର ଗଭୀର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଭୟ ବିନା କାରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଆପଣ ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ସମୟର ଜୁଆର ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ହୃଦୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନନ୍ୟ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ହୃଦୟ ସହିତ କାହାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ଝଡ଼ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା କେବଳ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଅତୀତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତାର ଏକ ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର କେହି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା ପାରସ୍ପରିକ ପରିଚିତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ତଥାପି ପୃଷ୍ଠ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏଜେଣ୍ଡା। ତେଣୁ ଭାବପ୍ରବଣତା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଭାସି ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ସଂକେତ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ସଂକେତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ଲଗାତାର ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛି। ଏହା ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ କୁକୁରର କାନ୍ଦିବା ଶୁଣିବେ, ହଠାତ୍ ଆଲୋକର ଝଲସ ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ଅକଥନୀୟ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସୂଚନା ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ଶୃଙ୍ଖଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏପରି ଘଟଣା ଯାହା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଏକ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ହିସାବକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳକୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଖସିଯିବ।
ଏବଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେହିଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଭାଗ୍ୟର ଚକ କିପରି ଘୁରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବାର ସମୟ, କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ସମୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଅଗଣିତ ରାତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୀରବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, କେବେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନୀରବତାର ପୃଷ୍ଠ ତଳେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ଝଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। କେତେକ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ କେତେକ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଆସୁଛି ଏବଂ କିଏ କେବଳ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରୁ ଏପରି କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବ ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ବହୁ ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତ ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। କ୍ରୋଧର ଉତ୍ତାପରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ହୁଏତ କାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଡ଼କୁ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରେ, କାରଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚାପି ରହିଥିବା ସତ୍ୟ ଏବେ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଥର ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଆଜି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଶୁଣିବେ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ କମ୍ ମନେ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଗଭୀର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଟଙ୍କା କେବଳ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆସୁଛି। ଏହି ସତ୍ୟଟି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଚଳିତ କରିବ, ବିଶେଷ କରି ସେହି ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ହୀନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଏତେ କୋଣଠେସା ପାଇବେ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ଆଘାତ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ତାହା ଚୁପଚାପ ଏବଂ କୌଣସି ଧୁମଧାମ ବିନା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିଜକୁ କମ୍ ଆକଳନ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଏପରି ସଂକେତ ପାଇବେ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାତି ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ଧାର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସକାଳ ନିକଟତର ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବିନା କିଛି ଦ୍ୱିଧାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ